Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, saya kembali memesankan, mewasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, anittaqullah. Hendaklah bertakwa kepada Allah, takut dengan sebenar-benar takut untuk mengerjakan segala yang dilarang Allah, dan takut dengan sebenar-benar takut untuk meninggalkan apa saja yang diperintahkan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada, kapan saja waktunya, bagaimanapun keadaannya. Walau bagaimanapun kita sendiri, tidak ada orang yang menyaksikan, tapi Allah maha melihat. Allah sami'ul alim, sami'ul basir, latiful khabir. Jangan sampai di hadapan Allah, di pensaksian Allah, pada penglihatan Allah, jangan sampai kita berbuat dosa kepada Allah. Jaga takwa kita, takwa secara zahir kita dan batin kita, karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman adalah orang yang bertakwa. Apalagi di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, fitnahnya sangat mengerikan, menakutkan. Saking luar biasanya fitnahnya, bisa jadi paginya dia dalam keadaan beriman dan sorenya dalam keadaan kafir, dan sebaliknya sorenya dalam keadaan beriman, tiba-tiba paginya sudah kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu, untuk mempertahankan keimanan, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan itu, salah satu cara terbesar dan paling utama yaitu dengan kesabaran. Sabar kita, yang dimana Nabi Muhammad SAW setiap sangat sering ketika sahabatnya setiap meminta nasihat, sering menyampaikan kepada sahabatnya, isbiru, 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 bersabarlah, bersabarlah. Bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah. Bersabarlah dalam melakukan yang aku contohkan, aku sunnahkan, aku perintahkan, kata Nabi Muhammad. Maka nanti di akhirat semua itu akan dapat balasan. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an
Nggak ada satupun yang dizolimi atas segala perbuatannya. Semua kebaikan mithqal zarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka balasannya kebaikan semuanya walaupun kecil apapun. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti di akhirat itu semua amalan itu dibalas, semua menyaksikan balasannya. Maka seorang itu melihat semua amalannya itu tercatat, ada label-labelnya semua. Ini amal sholatku, ini amal puasaku, ini amal sedekahku, ini amal kurbanku, ini amal indiku. Semua amal tercatat, ada labelnya, tanpa ada kurang sedikit pun satu pun. Tapi ada satu amalan yang lebih besar daripada itu semua. Tapi amalan itu nggak ada labelnya, nggak ada namanya. Maka seorang hamba ini bertanya, ya Rabbi, Tuhanku, ini amalan apa yang sangat besar luar biasa ini, bahkan mengalahkan yang lain-lainnya, tapi nggak ada labelnya. Maka dikatakan Allah, wahai hambaku, inilah balasan pahala kesabaran. Itulah balasan dari kesabaran. Maka sabar itu kuncinya adalah menahan. Sabar itu adalah menahan, tahan diri kita, tahan zohir kita, tahan batin kita, tahan nafsu kita. Jangan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita melakukan dosa. Karena yang namanya dosa itu adalah sebab atas segala kesulitan hidup, sebab atas segala kepayahan, sebab atas segala kesusahan, kemelaratan, kesempitan, kehancuran. Itu sebabnya dosa semuanya. Keluarga berantakan, anak-anak berserakan, kehidupan nggak tentu arah tujuan. Itu semua sebabnya dosa. Maka jangan sampai, tahan. Karena hidup ini sudah disampaikan yang lalu-lalu, isinya dari semua kehidupan ini adalah ujian. Ujian semuanya. Allazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ujian itu bukan suatu yang memudahkan. Kalau dari suatu yang profesional, seorang yang profesional, maka ujian itu adalah ujian yang menyulitkan. Dan Allah itu adalah yang maha profesional. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal walad wa walidi wa ma walad wa ma khalaqnal insana fi kabad. Jadi hidup yang penuh ujian ini lakukan, hadapi dengan kesabaran. Jangan sampai buat dosa kepada Allah. Jangan sampai buat dosa, buat salah kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai buat sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan berkali-kali, ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu, tapi bukan berarti manusia biasa. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling segalanya, manusia paling tinggi derajatnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan juga malaikat. Apa maksudnya? Artinya Nabi Muhammad SAW punya perasaan. Kalau kita bisa sakit hati, kita manusia bisa tersinggung, kita manusia bisa kecewa, kita manusia punya harapan, cita-cita, maka Nabi Muhammad juga bisa tersinggung. Nabi Muhammad SAW bisa juga kecewa, bisa juga sakit hatinya. Dan Nabi Muhammad juga punya harapan, punya cita-cita dan kesenangan. Dan gak ada satupun kesenangan yang melebihi daripada kesenangan Nabi Muhammad, yaitu semua umatnya ini masuk ke dalam surga. Karena itu jangan sampai buat sakit hati Nabi Muhammad. Kemudian jangan sampai buat sakit hati orang tua kita, ayah ibu kita. Suami jangan sampai menzolimi istrinya. Tanggung jawab sebagai suami, istri kita ayomi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayah sama anak, karena dari ujian itu semua yang mana dikatakan dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ba'dukum li ba'din afitnatan atasbirun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka sesungguhnya kata Allah, kami telah jadikan sebagian dari kamu dengan sebagian yang lain, satu kamu orang dengan orang yang lain, itu adalah ujian, fitnah. Atas birun, kata Allah, apakah sabar kalian nggak menghadapinya?
maka satu bagian dengan bagian yang lain, satu orang dengan orang yang lain, itu yang paling berat ujiannya, yang paling besar dalam hidup kita, itu yang terdekat dengan kita. Sekali lagi saya tekankan, yang paling berat ujiannya dengan kita, itu adalah yang paling terdekat dengan kita. Maka anak kita itu adalah anak yang sudah Allah pilih, yang ujiannya paling berat dari semua anak yang ada di seluruh dunia ini. Istri yang sama kita itu adalah istri yang Allah sudah pilih, istri yang ujiannya paling berat di antara semuanya itu. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan terkait menyelamatkan itu, selamatkan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu berarti ujian yang paling berat itu kita, diri kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Insya Allah dengan berkah hari Jumat, dengan kemuliaan hari Jumat, Allah selamatkan kita, Allah kasih petunjuk kita, Allah kasih petunjuk keluarga kita, sehingga kita semua tidak sampai berbuat dosa kepada Allah. Akhir hayat kita bisa ditutup dalam keadaan tanpa berbuat dosa kepada Allah, dalam keadaan insya Allah sudah diampunkan Allah dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah semua dalam keadaan sobar menghadapi hidup ini, sobar yang sebentar saja, karena hidup hanya sebentar. Dengan kesabaran itu tutup umur dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim jawadun karim. Allahumma Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin allazina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وطلباتنا وطالباتنا ولجميع المسلمين والمؤمنين وبالخصوص إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. يا رب العالمين أنت خير الناصرين إنا ضعفاء وأنت القوي المتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا
wala zikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا أنت ربنا سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
Alhamdulillah, 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 Rabbil alamin, ala kulli hali wa fi kulli hali wa bi ni'matin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا ربنا، ربنا يا ربنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا يا ربنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وتب علينا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وطلبتنا وطالباتنا ولجميع أهلنا وأولادنا وذرياتنا ووجوب حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والخطيئات، يا دافع البليات، يا ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله غير المغضوب عليهم. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. أسكننا وآباءنا وأمهاتنا وأهلنا والمسلمين أجمعين في جنتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد